तो गाइस ये है मेरे पास Realme 15T 5G स्मार्टफ़ोन और इसमें हम लोग फ्री फायर गेमिंग टेस्ट करके आपको दिखाएंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ। फिलहाल अभी टेम्परेचर जो फ़ोन का है आपको दिखाते हैं, वो है 37, क्योंकि अभी हम लोग इसमें BGMI खेले हैं थोड़ी देर पहले जस्ट। तो फटाफट से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ खेल कर दिखाते हैं फ्री फायर, उसके बाद विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपको दिखाएंगे। Head there. Double takedown. ये भाई ये मजे 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 करा दी। Follow me. Need equipment. First doom. Double takedown. Double takedown. Triple takedown. Need equipment. Thanks. First doom. Help me. Ace. Need equipment. First doom. Double takedown. Triple takedown.
Need equipment. Help me! Help me! Triple takedown. Need equipment. Help me! Thanks. Triple takedown. गाइस हम लोगों ने यहाँ पे एक पूरा क्लैश स्क्वाड खेला जो कि करीबन 8 मिनट तक चला और यहाँ पे जो टेम्परेचर है वही 39 38 समथिंग है। ठीक है, तो ऐसा ही चल रहा है इसका टेम्परेचर। अब हम आपको यहाँ पे फिर से डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अलावा इसको डायरेक्ट अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करके आपको गेम खेल कर दिखाएंगे कि कैसा चलता है इसमें फ्री फायर क्लैश स्क्वाड। तो फटाफट से अब गेम खेल कर आपको दिखाते हैं। Free Fire India is set in a virtual world. First doom. कौन है रे? Double Need takedown. equipment. Double takedown. First doom. Triple takedown. Resources here. ना 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 ना। हाँ, क्या यार? Help me! बड़ा मेरे टीममेट लोग हैं। Help me! First doom. Double takedown. Resources here.
अरे हट न रे। क्या गेम है भाई साहब, लिटरली मजा आ गया। मैं क्या ही बोलूँगा वैसे। मार इसको, मार इसको, मार इसको, मार। ये देखो क्या गेम है, मैं क्या बोलूँ वैसे गेम को, बताओ आप ही। लिटरली यार। अरे मैं भी लगाने दो अब। कहाँ है भाई साहब? हो गया खत्म। आखिरी। Resources here. First doom. ये हट रहे। अरे हट ना। ये देखो, ए भगवान। Triple takedown. हो गया। तो फाइनली हम लोगों ने यहाँ दूसरा क्लैश स्क्वाड खेल दिया है। कंप्लीट 16 मिनट का गेमिंग था। दो बार हम लोगों ने फ्री फायर क्लैश स्क्वाड खेला। टेम्परेचर देख सकते हो गाइस, यहाँ पे मात्र 36 ही है। मतलब फोन फ्री फायर में ना गर्म नहीं होता है। देखो इस साइड है 37, 36 इस टाइप का टेम्परेचर है। बैक साइड अगर मैं आपको दिखाऊं, बैक साइड का टेम्परेचर वही 36 समथिंग है, 37। हाथ से छूकर बताऊं तो हल्का सा वार्म है। और यहाँ पे आप लोग बैटरी देख सकते हो गाइस, बैटरी मैं आपको दिखा रहा हूँ। 29% बैटरी था और 16 मिनट का गेम प्ले किए। पहला जो गेम प्ले हुआ गाइस विथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग हुआ और दूसरा जो हुआ विदाउट के साथ हुआ। तो टोटल यहाँ पे 16 मिनट का गेमिंग हुआ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और 29 मिनट से 24% में बैटरी आया है। पहला जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ हुआ, इसमें कम बैटरी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बैटरी लिया और उसके बाद अभी वाले में मात्र 1-2% का ही ड्रॉप हुआ। तो 24% बैटरी यहाँ पे है। 5% का ही सिर्फ बैटरी ड्रॉप हुआ है 16 मिनट तक फ्री फायर खेलने पर। ठीक है, इससे पहले पबजी का भी हम लोग ने टेस्ट डाला है, वो भी आप लोग देख सकते हो। ये था इसका फ्री फायर टेस्ट Realme 15T 5G स्मार्टफोन का। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस फोन के ऊपर अनबॉक्सिंग, कैमरा टेस्ट, पबजी टेस्ट और भी फीचर्स वाले वीडियो भी अवेलेबल हैं। वीडियो को लाइक कर देना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। बाय।